natin si Mama Mary habang nakikirami po kami kay Pamela, nagpapag-chemotherapy po siya. Yan po. Yan po si Mama. Ay, Pam. Papakimo po yan eh. Kalpo po yan. Yan po. Timo. Timo girl. Jom. Kasi tapos ng orange boy. Jom, your lover boy. So, petition ni Pam yan eh, ano? Uy, girl lalo! Wala siya. Girl lalo, galingan na lang yung perfect yan ni Kasmira. Perfect. Lapit, pitipit. Eh, si Bernabe. Kampo ni Cesar Montana, TM girl. Yun yung si Mike Mami magsuota yan. Yan si Mike. Si Mami. Get. Ay, si Happy sa likod o. Happy. Ayan yung mga yan. Si Rani Singh. Si Heidi. God. Yan si Kat. Okay. Si Rani Singh.